Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tech and Telco Forum 2026 dan langsung saja kita akan memulai sesi berikutnya dengan tema End-to-End Protection, Building Cyber Resilient Ecosystems Across IT and OT Environments. Untuk itu saya akan mengundang narasumber saya kepada Bapak Megi Paramita Putra, Ketua Tim Pengukuran Keamanan Cyber D41 BSSN. Saya persilakan untuk naik ke atas panggung. Lalu Bapak Kirby Chong, Chief Information Security Officer dari Bank BNI. Dan selanjutnya juga Bapak Ahmad Reza, Cyber Security Consultant Sangfor Technologies Indonesia untuk bergabung. Baik, selamat siang. Semoga Bapak-Bapak masih semangat. Thank you for joining us in this discussion. Dan sekarang saya mau mulai dari konsep besar, mulai dari regulator terlebih dahulu. Mungkin saya ingin ke Pak Megi. Ya Pak Megi ya, kita lihat kalau dari fondasi dalam konteks meningkatnya integrasi IT dan OT di sektor strategi seperti energi, manufaktur, dan transportasi. Bagaimana akhirnya BSSN bisa memetakan resiko cyber end-to-end yang tidak hanya menyasar sistem digital, tetapi akhirnya juga bisa berdampak langsung pada operasional fisik dan juga keselamatan publik. Sudah nyala? Belum? Oke. Cek, baik. Terima kasih Mbak Sapinus. Terkait sekarang trennya adalah perkembangan OT dan IT itu sudah semakin masif terintegrasi ya dari sisi implementasi di lapangan. Tentunya dari perspektif kami dari sisi pemerintah sudah melihat kami petakan berdasarkan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2022, di mana beberapa sektor infrastruktur informasi vital, di situ terlihat adanya interdependensi antar sektor. Dimulai dari sektor, kalau kita lihat di Perpres 82 itu, mulai dari administrasi pemerintah, kemudian sektor keuangan, pertahanan, kemudian transportasi, kemudian di situ ada energi, kemudian di situ ada TIK dan kesehatan. Nah, ketika terjadinya salah satu sektor terganggu, kami contohkan misalkan ya, gangguan di PLN misalkan, Kementerian Energi. Di situ akan terlihat dampak sistemiknya ke beberapa sektor lainnya. Sehingga ini menjadi gangguan secara nasional, di mana baik itu misalkan di sektor keuangan, masyarakat tidak bisa menggunakan contoh ATM untuk mengambil uang ataupun melakukan transfer dan seterusnya. Dan tentunya ini menjadi catatan beberapa risiko yang mungkin akan terjadi, di mana beberapa sektor itu mungkin akan menggunakan beberapa aplikasi yang sama ya. Dan kita melihat beberapa contoh tahun kebelakang, di mana salah satu aplikasi yang digunakan di beberapa perusahaan multinasional ataupun nasional itu terkena dampak data breach. Nah, ketika terjadi itu kita sontak melihat bahwasanya ini menjadi peran yang sangat cukup krusial ketika beberapa sektor itu menggunakan aplikasi yang sama, dan dampaknya akan dirasakan oleh ke seluruh sektor. Dan juga ada tantangan di mana risiko adanya tantangan computing, di mana computing ini pada saat implementasinya itu dapat mengganggu stabilitas ataupun kerahasiaan, di mana computing ini di mana bisa membreak satu algoritma kriptografi yang saat ini sudah digunakan, akan berdampak kerahasiaannya, sehingga menjadi salah satu poin yang penting. Dan juga adanya risiko pihak ketiga yang mungkin digunakan di beberapa sektor. Pihak ketiga ini kadang menjadi salah satu pintu atau celah yang dimanfaatkan oleh threat actor untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Dari sisi regulasi kami, BSSN juga sudah menyusun peraturan BSSN nomor 7 tahun 2023, di mana kami menyusun kerangka kerja untuk mengidentifikasi sistem elektronik yang IV. Dari sini kami akan melihat
mana saja memang yang perlu diperlukan sistem elektrik yang treatment seperti apa yang harus diperkuatnya. Dari sini kita lihat masing-masing IPPS itu sudah ditunjuk di Perpres 82, baik dari administrasi pemerintah sampai pangan itu memiliki IPPS-nya. IPPS itu adalah instansi pembina atau pengawas sektor untuk menentukan penyelenggara sistem elektronik mana saja yang menjadi IV. Ketika menjadi IV itu akan diperlakukan strategik agar diperkuat keamanannya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Megi. Mungkin kalau kita lihat artinya ini kan nggak hanya soal data, tetapi akhirnya sudah menyentuh ke operasional secara nyata juga gitu di lapangan. Mungkin saya mau ke Pak Kirby terlebih dahulu. Pak Kirby, kalau dari sektor finansial ini kan juga menjadi sangat krusial. Bagaimana Anda membangun cyber resilient infrastructure di BNI yang mampu melindungi seluruh ekosistem, mulai dari ATM hingga super app seperti Wonder, Pak? Oke. It's a very good question ya. Mungkin kita mulai dengan framework apa yang kita lagi adapt di environment-nya Bank BNI. Yang pertama, framework yang kita pakai itu framework yang international dan juga kita combine beberapa framework dari international dan juga dengan framework dari BI dan juga dari OJK. Yang pertama-tama, framework yang kita pakai itu NIST CSF yang terdiri daripada 5 pilar: identify, protect, detect, response, and recover. Nah, dengan hanya ada 5 pilar itu sebenarnya hanya coverage dari area yang besar. Justru setelah itu kita juga combine ya dengan CIS CSC. Dalam CIS CSC juga ada total 18 control dengan detailnya 153 subcontrols altogether. Nah, combination of CSF dengan CSC membantu kita lihat organisasi kita secara overall end to end, dari identity, dari protect, apa yang kita bisa mendetect kalau ada sesuatu yang terjadi, dan apa yang kita respon dan recover, sampai all the way to recover. Nah, dengan itu kita bisa mendetailkan masing-masing pilar, masing-masing controls, ada apa yang kita harus implementasi. Ya, again, bukan hanya kita ngomong tentang high level aja ya, kita ada pilar 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi sampai ke levelnya how to and make sure operation itu benar-benar dijagain. Nah, dengan CSC kita bisa cover dari IT sampai ke OT level. Jadi masing-masing operation technology, information technology semua sudah di cover. Nah, selain daripada itu, kita juga memakai dengan defense in depth. Ya, defense in depth itu adalah kita nggak mungkin tergantung ke satu-satu ya atau 2-3 solusi, tapi kita multiple layers of controls, protection, detection, and how we recover and so on and so forth. Jadi dengan ada defense in depth kita, multi-layer control, multi-layer protections, and multiple teams untuk merespons towards kalau ada ancaman, siapa yang akan kerjain apa, eskalasi semua sudah termasuk. Nah, setelah itu tim kita khusus di CISO, kita mempunyai Next Generation Security Operations Center. We call it Next Gen SOC ya. Maksudnya gitu adalah kita nggak akan tergantung ke traditional SIM solution, ya SIEM solution. Kita memakai log semua yang kita dapat, dan gitu juga bisa dapatin informasi yang bukan hanya dari log level. Jadi kita bisa cover both logs and non-logs or non-text format. Apa sih yang kita bisa mengumpulkan, apa sih yang kita bisa correlate all together di NGSOC kita bisa melakukan. Nah, last but not least, another high level yang kita mau highlight sedikit adalah kita mengadopsi Zero Trust Framework. Maksudnya, prinsipnya yang never trust and always verify, sudah sekarang kita mengadopsi framework itu dengan dua framework yang kita sebut dari awal. Mungkin dengan beberapa poin ini, kita bisa masukin bahwa framework sudah ada,
cara untuk mengimplementasi, cara untuk mengoperasi, dan kita cover from end to end with all the enough information that we will cover. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Multiple layer of protection and control, lalu ada next generation security solution, ada lagi zero trust framework, dan juga always verified. Jadi kalau bisa dilihat emang layernya banyak banget untuk bisa melakukan pengamanan ya Pak ya, berkaitan dengan IT, apalagi ATM dan juga Wonder dan sebagainya. And saya mau lihat juga dari perspektif yang mungkin lebih luas. I want to see this through global lens. I would like to ask you, Mr. Landry, from a global data center and infrastructure perspective, what are the most critical blind spots that organizations might face today in securing end-to-end IT and OT environments? Where do you see any spot, the biggest spot, gaps between strategy and also execution? Thanks a lot. To be very direct with ourselves, I think the biggest blind spot in IT, OT security across data centers is a false sense of confidence that we have today. Why? We think ISO 27001 badges, compliance with certain regulations can be compared with complete security. I repeat that data centers are some of the most hyper-connected environments, one of the most complex environments that humans ever created. And if I dwell on some of the sub-points, the first issue is the lack of accountability. And for some of us who have been in project management for a minute, one of the rules of RACI, which is responsible, accountable, consulted, and informed, is that responsibility can be shared, but accountability can be shared. Across various multi-billion-dollar data center that I've seen, we don't really have one person who is accountable for cybersecurity across IT and OT. So what we are still defending is silos, and attackers are quite happy because if two units are not aligned with themselves, that's an opportunity for an attacker to take advantage. The second point I want to draw from there is the OT environment. While we've almost mastered the art of securing our IT infrastructure, some of the most critical systems we have are OT systems, such as your data center, infrastructure management, your building management system, your building automation systems, your HVAC, etc. Most of these systems, we need to come to a point of realization that we did not consider security at the beginning. Typical OT systems that are legacy use legacy protocols like BACnet and Modbus. If you check these protocols, they don't support encryption by default, which means access to one is access to all when it comes to the infrastructure. The third point I want to draw from there is, so in this video, before I finish the second point, we now see a lot of organizations operating data center infrastructure with a very, with a negative principle, which is security by obscurity. Good news means we don't have any news. And this is really delicate because data centers are no longer places where you connect. They build public trust. They are responsible for economies, and critical infrastructure such as our health systems are built on this. And we've seen attacks that took place in data centers that's led to the death of people. We're not even talking about developing countries. We are talking about G4 countries here. So data centers are critical to the survival of every nation. And to wrap it up, from trends that we are seeing, we need to come to a realization that, thank you, my fellow panelists mentioned the way you have to go from identifying to protecting to being able to detect if there's an anomaly. I will add governance to that. However, we need to take it beyond that. We need to understand what our crown jewels are, especially from an OT perspective.
we are not saying we're not saying you should list the assets, but they should be listed according to the level of their criticality. A complete business impact analysis must be done on each of those systems to test the return time and return point objectives, not just to write it down, not to assume it. And we must make sure that the return time objective is less than the maximum tolerable downtime. And to conclude, it's a conversation that needs to extend beyond now. We've already, as the former panelists put it, access has accelerated beyond capability. And that cannot be more true. We need to take a step backward, go back to identification, not just assets now, but to identify wherever the critical blind spots are for our specific data centers, so that we can be proactive in remediating those gaps before an attacker takes advantage. Thank you. Okay, thank you so much. Very comprehensive, Mr. Landry. Selanjutnya saya mau ke Pak Reza. Pak Reza, kalau misalkan kita berbicara tentang framework ini akhirnya sudah dibangun. Tantangan berikutnya ya, yang menjadi problem adalah visibility dan juga kontrolnya di lapangan. Bicara soal visibility gap, banyak organisasi yang sebenarnya nggak benar-benar lihat Pak, apa yang menjadi masalah di sistem mereka, terutama di environment yang memang hybrid dan juga kompleks. Nah, dari perspektif Sang4 Technology sendiri, bagaimana peran visualisasi infrastruktur termasuk pendekatan ala VMware dalam membantu organisasi untuk tidak hanya melihat tetapi juga memahami dan merespon ancaman secara real time. Silahkan Pak Reza. Oke, baik. Jadi kalau tadi bicaranya adalah mungkin virtualisasi ya, bukan visualisasi. Jadi yang dilakukan kalau kebanyakan organisasi memang fondasinya adalah dari infrastruktur terlebih dahulu. Infrastrukturnya seperti apa? Kalau dulu mungkin bare metal gitu ya, kemudian mungkin bergeser ke virtualisasi. Recently juga ada teknologi mungkin hyperconverged. Lalu juga ada yang mengimplementasikan hybrid cloud gitu ya, dan itu cukup banyak, cukup common prakteknya across industry. Nah, dari multiple location atau mungkin hybrid infrastructure ini pasti akan ada gap gitu ya. Visibility-nya seperti apa, terutama kalau kita kaitkan sama dengan cyber resilience gitu. Gap-nya di mana? Ketika kita fokus pada infrastructure, kita fokus pada mungkin hyperconverged-nya, kebanyakan industri atau mungkin organisasi kurang berfokus pada sisi cyber security-nya gitu. Mungkin kalau kita bicaranya di government atau mungkin industri seperti banking yang sudah cukup mature, mereka sudah mengimplementasikan seperti tadi Pak Kirby gitu ya, cukup komprehensif, mungkin sangat-sangat komprehensif gitu. Tetapi kalau kita lihat di prakteknya, ya itu tadi, sebaiknya memang kita memperhatikan dua aspek, bukan hanya dari sisi infrastrukturnya saja yang menjalankan sistem IT dan OT gitu ya. Ya memang itu adalah poin penting di mana kita memperhatikan dari sisi mungkin business continuity-nya dengan prosedur disaster recovery. Tapi itu kan istilahnya mungkin reaktif gitu ya. Gimana prevent-nya? Artinya cyber security di dalamnya mesti berbicara. Di Sang4, ini mungkin perspektifnya dari sisi praktisi ya kalau dari saya. Di Sang4 kita memiliki integrasi yang sifatnya native gitu ya. Jadi kalau tadi rekan saya Mas Steven menyebutkan bahwa Sang4 memang kita bergeraknya awalnya adalah teknologi security gitu ya. Lalu mungkin 10-8 tahun terakhir kita juga berfokus pada teknologi infrastruktur dan virtualisasi. Nah, karena memang kita bergeraknya dari sisi security, by design cyber resilience atau mungkin ketahanan cyber itu juga terpasang atau mungkin secure by design dalam infrastruktur virtualisasi kita. Sehingga kalau dikatakan tadi bagaimana mengisi gap-nya, melihat visibility-nya, ini bisa diintegrasikan ke konsep hybrid cloud yang ada di Sang4, baik itu on-premise ataupun multi-cloud gitu. Jadi kalau dari saya mungkin pandangannya adalah sebaiknya semuanya terkonvergensi end-to-end, baik itu mungkin sistem IT, kemudian sistem OT gitu ya, yang ada di dalam infrastruktur virtualisasi atau mungkin hyperconverged, terkonvergen dengan sistem cyber security, kira-kira mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Reza. Saya ingin ke Pak Kirby selanjutnya. Ini juga tadi mengutip yang disampaikan oleh Mr. Landry gitu kan.
Masih seputar tentang OT juga, kalau tadi Mas Erlandre bilang typical OT itu biasanya nggak memikirkan tentang security gitu. Nah saya ingin tahu kalau dari Pak Kirby sendiri, banyak yang menganggap kalau perbankan itu hanya fokus ke IT-nya. Nah lantas bagaimana aspek operasional teknologi seperti data center dan juga jaringan fisik kalau untuk di BNI? Seberapa besar perhatian BNI terhadap perhatian keamanan di sini Pak Kirby? Oke, mungkin kita fokus sedikit internal dan eksternal ya. Kalau internal mungkin tadi sudah saya sampaikan. Kalau di sisi third party yang kita bisa sampaikan juga, kalau contoh ada API connections sama kita, ada third party yang harus ada komunikasi atau harus ada integrasi sama kita. Yang pertama-tama API gateway harus ada, ya. Cara kita komunikasi seperti apa? Harus ada enkripsi, harus ada kalau ada data yang harus kita pertukaran, enkripsi itu bukan hanya di sisi network level, tapi juga di data level, ya. Data encryption, network encryption, dulu udah wajib dan harus, dan dengan komunikasi ada kita tahu API-nya atau dari source of connection dari mana, kita harus bisa API control, kita bisa monitor di sisi mana, kapan mereka mengakses dengan user or entity behavior analytics, kita juga bisa lihat dari situ apakah ada sesuatu yang aneh. Biasanya mereka tuh siang-siang hari atau dari pagi jam 9 sampai jam 6, tapi tiba-tiba ini jam 3 pagi atau jam 2 pagi. Nah ini sesuatu yang agak aneh. Nah selanjutnya semua vendor atau third party yang harus connect sama kita itu pasti kita go through vendor due diligence. Kita lakukan pen test atau kita minta pen test report dari mereka apakah environment mereka sudah cukup bagus, apakah mereka sudah mengikuti atau mengadopsi certain framework dari kita, dan lanjutnya of course continuous monitoring, apakah mereka ada serangan atau rating limitnya terlalu tinggi langsung hit ke kita akan alert ke pihak-pihak yang third party. Dan last but not least, kita juga sekarang lakukan third party risk monitoring. Itu seperti contoh, apakah mereka juga ada user atau user account mereka terdeteksi account takeover atau mungkin dijual di dark web. Nah itu semua kita akan monitor dan kita juga akan alert back atau feedback to business team supaya ada sesuatu yang terjadi, kita langsung respons ke mereka. Mungkin seperti itu. Okay, thank you so much Pak Kirby. I would like to say that we learned the boundaries between IT and OT is very thin, including in financial sector. I would like to ask you, Mr. Landre, in fast-growing digital economies like Indonesia, what practical steps should enterprises take to move beyond compliance-driven security toward true cyber resiliency? Thanks for the question. There's a few steps that can be taken. First, we need to understand where we are as an organization, as a unit, and the direction we are going as a collective, as a nation. And if we are looking at a new data center being built or in design phase, we should focus a lot on secure by design from a cyber perspective. And if it's an already built environment, we also need to go back to the table and put together what I call enterprise cybersecurity architecture, which defines what our boundaries are, what the systems are, what are the critical points. For each system that is critical, we need to do some threat analysis. What should we expect? What should we defend ourselves from? And some of the principles that underpins this enterprise security architecture should be that if it's so secure and we can't operate, it doesn't work for us. If we can operate and blindside security, it equally doesn't work for us. So they need to be in tandem. And you're very correct. The line is very slim. However, assuming we've now identified the systems and the environment, the next thing to invest into is to make sure we have holistic visibility of the threats that could come. How? Today, I see a number of data centers not having incomplete view because the OT logs are not collected in the same
data lake or security incident and event management tool as the IT logs. But we don't just have to deal with OT and IT logs alone. We equally need to ingest the logs from our IoT systems. We need to put everything together in a single data lake, write the rules that matter to our organization to detect anomaly, put analysts behind it. If we find an anomaly, we want to quickly analyze. We want to triage. Is this something we should worry about or not? And the moment it's something we need to worry about, we need to follow the defined path. If it's an IT issue, we need to respond to it as an IT incident. And if it's an OT, which follows a similarly different path to IT, we need to respond to it as an OT incident or an IoT incident. But the gap that is very prevalent these days is that the skill set required to do this is not readily available. And for the guys that are available, they are already taken out of the market. I can tell you that for a fact. However, we should consider that whatever we cannot see, we cannot govern. Whatever we can't see, we cannot defend against. The last point I'll mention is, from a data center perspective, we now need to invest into external intelligence. What's going on? Because the cybersecurity market itself, it's the third largest economy in the world. It's worth more than $13 trillion. Either you are defending or perpetrating evil. There's money on both sides to be made. However, we need to consider what are attackers currently doing. What are the attack paths they normally follow these days? What are the vectors they leverage? How, as an organization, should we prevent to either respond or be proactive and even defend this before it perpetrates or gets into our environment? In my view, these are some of the things we can do, but as we are established at the beginning, this session is too short to discuss this in more detail, so I'm available after this conversation. We can discuss this in more details on what we can do in order to ensure that that thin gap between IT and OT does not get us on a back foot in front of cyber attackers. Thank you. Another question, and then how does data center could strengthen this resilience? So it begins with a fundamental. Operational resilience and cyber resilience must work hand in hand. We can't do them in silos. So for a data center to say, I'm completely resilient, it must factor in their operations of the physical infrastructure as well as the cyber aspect. But if we continue to do them differently, we are equally subject, because while we defend in silos, attackers are looking for the convergence. So it's like running 100 miles an hour in the wrong direction. That's why I mentioned the importance of external intelligence on what attackers are using, the path they are following to get into a data center environment, so we can be more prepared. Yeah, that's what you said, with holistic visibility as well. Absolutely. Yeah, thank you so much, Mr. Landre. Moving forward to Pak Reza. Pak Reza, kembali mungkin kita akan berbicara tentang virtualisasi. Virtualisasi ini kan menjadi fondasi utama dari hybrid infrastructure. Tapi di sisi lain ini juga bisa menjadi titik serangan baru. Apakah kita terlalu bergantung pada layer virtualisasi sebagai control point dalam security? Atau bagaimana juga memastikan hypervisor dan juga virtual network tetap secure tanpa menjadi single point of compromise? Oke, baik. Jadi apakah kita terlalu, apa tadi pertanyaannya? Menjadi central point gitu ya? Menjadi control point. Control point. Security. Ya. Jadi kalau kita bicaranya di beberapa industri yang mungkin belum terlalu mature, ya kebanyakan rely di virtualisasinya, di infrastrukturnya. Kenapa? Karena berpikir, oh kita punya backup, oh kita punya disaster recovery gitu ya. Tetapi memang sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, itu mesti dikonvergensi gitu ya, mesti terintegrasi dengan sistem security yang ada gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya dari sisi mungkin hypervisornya gitu ya. Beberapa hypervisor mungkin akan memiliki vulnerability di dalamnya, yang menjadi kalau misalnya diserang akan menjadi single point of failure, semuanya akan
down gitu ya. Impactnya apa? Impactnya kalau di government ya pasti akan reputasi, kalau di financial pasti akan impact instan terhadap mungkin production kayak gitu ya, termasuk mungkin di industri-industri yang lainnya. Makanya bukan hanya dari sisi infrastruktur virtualisasi saja, tapi convert sampai ke cyber security-nya. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin otomasi gitu ya. Jadi kalau di saat ini kan mungkin di panel 2 tadi membahas tentang AI gitu. Ya, AI pun juga dibawa, di-adopt gitu ya di dalam konsep virtualisasi, kemudian di konsep cyber security juga. Bentuknya contohnya seperti apa? Automatic untuk melakukan containment, automatic untuk melakukan respon, melakukan action gitu ya. Bukan hanya ke tools security saja, tapi juga sampai ke level hypervisor, sampai ke level mungkin sistem yang ada running di dalam hypervisor. Jadi itu sebenarnya bisa dibilang bersinergi satu sama lain. Cuman mungkin tadi aku ada yang kelewat di sesi pertama, pertanyaan pertama gitu ya, approach Sangfor terhadap pendekatan ala VMware gitu ya, yang which is saat ini menjadi pain point across industry di Indonesia terkait dengan kebijakannya gitu. Saat ini memang kalau kita bicara arsitektur dari Sangfor terutama untuk virtualisasi, ya kita mirip secara mungkin skema atau mungkin secara teknis, secara modul gitu ya di dalamnya itu mirip-mirip approach-nya dengan VMware tadi yang disebutkan. Kenapa? Karena memang yaitu kiblatnya dari teknologi virtualisasi. Namun bedanya apa? Bedanya adalah kita memiliki skema licensing yang jauh lebih fleksibel gitu ya. Kemudian karena Sangfor ini vendor yang unik, kita punya business unit atau mungkin fokus teknologi yang berbeda bukan hanya di virtualisasi saja tapi juga di cyber security. Nah, ini menjadi konvergensi, menjadi native integrasi yang menjadikan nanti ketika kita bisa jahit solusinya end to end untuk customer untuk diaplikasikan across industry, mau itu di government, perbankan gitu ya, atau mungkin manufacturer, itu menjadi solusi yang efisien dan cost efektif. Oke. Kira-kira gitu. Baik, Pak Reza. Mungkin sebelum saya ke sesi tanya jawab, saya mau tanya ke Pak Megi, singkat saja Pak Megi, tolong dijawab. Bagaimana BSSN mendorong sinergi yang lebih efektif antara pemerintah, operator infrastruktur kritikal, pelaku industri untuk bisa menciptakan sistem pertahanan cyber yang benar-benar end to end. Karena kalau kita berbicara tentang teknologi, kita nggak boleh tutup mata dengan resiko. Dan mungkin juga ini menyambung pertanyaan dari sesi kedua tadi. Ketika terjadi suatu problem, walaupun sudah ada multi-layer security dan sebagainya, siapakah yang akan bertanggung jawab? Silahkan. Baik, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini kami mencoba memberikan pendekatan kepada aturan atau undang-undang yang sudah kita tetapkan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 terkait sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana konsep ini adalah sebagai konsep yang sangat relevan untuk saat ini, di mana kekuatan itu tidak hanya bertumbuh hanya pada penyelenggara negara saja. Jadi semua pihak itu semua berpartisipasi, khususnya untuk di Keamanan Siber sendiri kami menganut kolaborasi Quad Helix, di mana di situ ada 4 aktor utama, yaitu pertama penyelenggara pemerintah, kemudian pelaku usaha, lalu di situ ada akademisi, kemudian ada masyarakat atau komunitas. Nah, masing-masing peran aktor utama itu berbeda-beda ya. Yang pertama kalau untuk pemerintah terutama itu adalah terkait regulasi. Kemudian kalau pelaku usaha tentunya adalah inovasi atau layanan yang diberikan. Kemudian akademisi. Akademisi ini adalah sumber dari riset. Riset itu akan berhubungan dan nanti ketika menciptakan sebuah inovasi itu akan menciptakan inovasi ataupun produk yang akan digunakan oleh industri ataupun sektor private. Kemudian kalau untuk dari komunitas ataupun masyarakat sendiri, di sini terlihat adalah partisipasi masyarakat ketika menemukan beberapa celah ataupun keamanan, baik itu yang minor ataupun mayor, itu bisa menyalurkannya ke BSSN itu sendiri. Karena di BSSN itu membuka layanan VVIP, itu adalah vulnerability untuk melaporkan celah keamanan yang ada di beberapa sektor, baik itu pemerintah ataupun di masyarakat gitu. Kemudian dari sisi teknis sendiri untuk kami BSSN itu sudah melakukan beberapa hal. Pertama adalah melakukan pertama monitoring, kemudian melakukan kerjasama, kemudian juga di level struktur kami membentuk tim tanggap insiden mulai dari
nasional, sektor, dan organisasi. Di situ kami merupakan salah satu cara ketika terjadinya insiden itu ada semacam perlakuan yang secara terstruktural sehingga bisa meminimalisir dampak yang terjadi. Dan juga kami melakukan inisiasi untuk melakukan beberapa regulasi khususnya bidang keamanan siber. Karena kadang pada saat membuat ataupun terkait implementasi IT itu sendiri itu tidak baik security design, sehingga security design itu belakangan, sehingga perlu adanya security design pada saat pengembangan aplikasi. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Megi. Karena waktu kita terbatas, mungkin saya langsung aja akan buka sesi tanya jawab. Boleh Bapak satu pertanyaan? Cukup? Ya, silahkan. To Pak Landry and the rest of the panelists, quick aja ya. If IT recovers fast, but OT remains down, are we truly resilient or just compliant on paper? Thank you. Oke, baik. Kalau gitu, karena waktu kita terbatas, I would let Mr. Andre to answer the question. Please, can you repeat the question? Boleh repeat lagi sekali lagi Pak? Kalau if IT recovery fast and then OT still down and then lanjutannya Pak? Are we truly resilient? Are we truly resilient or just compliant on the paper? Or just compliant on the paper? Short answer is we are just complying on paper. We are not resilient except the two arms that our organization, our customers, sit on until they can prove resilience. We are not really resilient. I hope that answers the question. So both have to work hand on hand. Pardon? So both have to work hand on hand. Absolutely. Hand in hand, As yeah. I mentioned earlier, you can see millions of IT logs, and we can have local security and private celebrations that we have visibility across our IT estate if we don't have visibility of the OT estate. And I can tell you it's difficult to have that visibility. The data is not the same with IT. It needs to be labeled. It needs to be tagged. The schemas are not the same as IT. Neither is IoT the same. But until we have this true visibility and we can build the right rules to help us identify anomalies, let's just establish that compliance is not the same thing as security. Security is about organizations who are taking their competitive position in this world by making sure that we do the right things. We put in the basic security that is required and we can actually mature on it. While compliance is driven by third parties in most cases, because they ask us to do this, then we've quickly done it. We shouldn't conflict it with security at all, because that brings a false sense of security, which is really dangerous. Okay, baik, terima kasih. Thank you so much. So to conclude this discussion, Mr. Landry, give us an idea what capabilities will define a future-ready cyber-resilient ecosystem at the end of the day? The capabilities that would define... That will define a future-ready cyber-resilient ecosystem. That's a very good question. So there's a few things. One, forgive me, I'll repeat myself. We need to come to a realization of where we are as an organization, as a unit. So the ASIS map, the current state map of where we are is critical, because we can't make any critical decision on skewed data. We need to know where we are. Secondly, we need to build adaptive security, not just resilience today, and then a new string of malware is released tomorrow, and then we crumble as an organization. We have to understand the external intelligence community. From the deep web to the dark web, what are the tools and techniques, we call it the TTPs, the tool techniques and processes that attackers are currently leveraging, and we need to build towards that. Thirdly, we need to be a completely learning organization. I can't stress this enough. We are only as good as the last incident we are able to defend against. But if we don't go through what we call post-incident review and factor in all the lessons we've learned recently into our incident response process, we've just wasted a lot of intelligence, and that does not make us a smarter organization. So
In conclusion, we need to understand that the threat landscape will continue to adapt. It's not what it used to be 10 years ago. It's not even what it used to be 2 years ago. It's completely changing. So it means for us to be there, we need, for us to be up to par, we need to build a resilient system that is not, we're a resilient organization, which is not just responding, but very proactive and adaptive. Should systems change, we need to be there. And also, there's the angle of behavioral analytics, because there are several attacks we are seeing right now that your traditional security incident and event management tool cannot detect. Their IPs are erasing every 24 hours. You cannot trace it to any country or any group. But it takes actual behavioral analysis to detect the presence of this type of attacks in our environment. But once again, the best thing organizations can do right now, if I know any other solution, I will actually tell you, is understand where you are. Conduct a data center cybersecurity assessment. Have a holistic view of your security risk and make sure you remediate before attackers take advantage of such gaps. And then, when you do this, let's not confuse it with compliance, with badges that we have on our website. Yes, those are really good. They treat some aspects of data center security, but none of them, unfortunately, is able to address the guidance gap that we already have. And that's why Uptime created this. And it's worth mentioning that Uptime, from a facility perspective, we've certified hundreds of data centers in Indonesia. And I am so proud to also say that the moment we completed our analysis and we released the data center cybersecurity assessment, the first data center to be assessed is actually in Jakarta here as well. So we've been long-term partners. We've helped to build a space where countries and corporate organizations feel free to innovate, because we are certain of the journey we are taking. Thank you. Oke, thank you very much Mr. Landre. Boleh berikan tepuk tangan untuk sesi kita hari ini. Terima kasih, thank you so much Mr. Landre. Terima kasih Pak Megi, terima kasih Pak Kirby dan juga Pak Reza. Kalau dari sini kita sudah lihat bahwa membangun cyber resilience bukan hanya soal teknologi, tetapi juga koordinasi antara stakeholder, kesiapan menghadapi krisis, dan juga kemampuan beradaptasi terhadap ancaman yang terus berkembang. Kalau tadi Mr. Landre juga menyebutkan adalah organisasi atau perusahaan harus terus melakukan holistic view dan juga adaptive security system. Karena pada akhirnya keamanan yang kuat bukanlah hanya yang bertahan dari serangan, tetapi yang mampu tetap beroperasi, beradaptasi, dan pulih dengan cepat. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk seluruh pembicara kita. Saya undang untuk bisa berfoto bersama. Kita foto bersama terlebih dahulu. Thank you so much. You may return to your seat. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah mengisi sesi terakhir pada Tech and Telco Forum 2026. Sekali lagi pemirsa, semoga apapun yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga industri teknologi dalam negeri kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya demi kebaikan perekonomian di Indonesia. Saya Syafina Nasyar mewakili seluruh tim yang bertugas dan juga Andi Shalinai pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Tech and Telco Forum 2026. CNBC Indonesia Beyond Business, sampai jumpa.